जरा सुनिएगा और समझिएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को हैक करने की नाकाम कोशिश भी की। वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो हम जैसे चंद गिने चुने पागल आज से 3 साल पहले बताना शुरू हो गए थे। पहले हमें पढ़ाया जाता रहा, हमें समझाया जाता रहा कि मशरक़ी सरहद पर जो भारत है, हिंदुस्तान है, ये हमारा दुश्मन है। अब मगरबी सरहद पर जो अफ़गानिस्तान वाक़या है, ये हमें बताया जा रहा है कि अब अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन है। और ये भारत ही है जो अफगानिस्तान में बैठ के डोरियां हिलाता है यूं करके, और वहां मौजूद दहशतगर्दों की मुआवनत करता है, माली मुआवनत करता है, उनकी सरपरस्ती करता है, उनको असला बारूद से लेस करके उनको तरबियत देता है और पाकिस्तान का रास्ता दिखाता है। अच्छा बात नहीं है। कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त जी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और इस दफा जी है इसमें मिश्रा जी ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें भी इंडिया की साजिश है। अल्लाह अकबर कह के बम फाड़ दिया जाता है, किसी की जान लेना जो है वो उनके लिए कोई मैटर नहीं रखता। भारत और अफगानिस्तान का ये मजहूम गठजोड़ अब किसी से ढका छुपा तो है नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम दहशत गर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको खत्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये केपीके का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है? ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें लेके डूब गया। अफवाज पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और इनको अंजाम पे पहुंचाएंगे। जिस तरह अभी नंदन को चाय पिला के भेजा था तो आपको थोड़ा सा सुकून दिया है तो आप जरा औकात से बाहर हो रहे हैं, तो इसलिए अफवाज पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी लेंगी, इनको पूरा करें। कब लेगी जिम्मेदारी? कब लेगी जिम्मेदारी? आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब जिम्मेदारी लेगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पूरी फेल है, कब जिम्मेदारी लेगी? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक के बाद एक मुसीबत से घिरता जा रहा है। पाकिस्तान का एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और इन सब में एक बात कॉमन है, पाकिस्तान में कुछ भी हो इन सब में भारत की साजिश निकल आती है। अब पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान आर्मी के मोबाइल लैपटॉप तक हैक करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इन 36 घंटों के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को हैक करने की नाकाम कोशिश भी की थी। दुश्मन ने कई एहलकारों को धोखाधड़ी पर मबनी एक ईमेल भिजवाई। ये ईमेल DDadmin या DGISPR.live के जाली अकाउंट से भेजी गई और इसी ईमेल में फौज के तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन से जाफर एक्सप्रेस के यरगमाली मुसाफिरों और ऑपरेशन में शरीक एहलकारों की हिफाजत के लिए दुआ की भी अपील की गई और उन्हें क्यास रइयों पर कान न धरने का मशवरा दिया गया। इसी ईमेल में हदायत की गई कि यरगमाल बनाई गई जाफर एक्सप्रेस के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात के लिए सिर्फ और सिर्फ ISPR के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रुजू किया जाए और इसी ईमेल में यरगमाल फौजियों के नाम एक फहरिस्त भी दी गई थी जिसके लिंक पर क्लिक करते ही सारिफ की डिवाइस जो है वो हैक हो जाती थी। अब इस खबर को बताने का मकसद ये था कि दुश्मन सिर्फ बंदूक पकड़कर हम पे हमलावर नहीं है, बल्कि वो चारों तरफ से हम पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। कौम के हौसले तोड़ने के लिए गुमराही पे मबनी झूठी और मन घड़त खबरों, तज्जियों, तबसरों की आड़ में मायूसी फैला रहा है। हंगामी हालात में न सिर्फ खुद फेक न्यूज के सैलाब से बचना होगा बल्कि अब हमें दूसरों को भी बचाना होगा। डेंजरस सिचुएशन है, खुदारा इसको समझे कोई, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना की गई तो ये जो अभी तबाही आई है ये कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़ी तबाही आने का एहतमाल है। मैं जब सोचता हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द ये दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त मालूम होता है, ये जो कह रहे हैं ये दुरुस्त बात नहीं है और हम उन्हें बता रहे हैं कि इन्होंने गलती की है, इनसे ऑपरेशन में गलती हुई, बंदे मारे गए, इन्होंने दूर से स्नाइपर से मारा, ज़ाहिर है दहशतगर्दों ने आगे से गोलियां चला दी, लोगों को मारा होगा लोग जब भाग रहे होंगे क्योंकि उनकी तो लेवरेज वही थी। मैं आपको वैसे एक और बात बता दूं, जो फौज कह रही है ना कि जो फाइनल ऑपरेशन हुआ था इसके दौरान कोई सिविलियन नहीं मारा गया। पता है क्यों नहीं मारा गया? दहशतगर्दों का मकसद मारना नहीं था, उनका मकसद निगोशिएट करके अपने को मकासद हासिल करना था। ये हॉस्टेज सिचुएशन थी, ये मारने के लिए नहीं थी। वरना मुझे आप बताएं कि वो ट्रेन को जब
اڑا چکے تھے، مسافر سارے قابو میں تھے، انہوں نے سب کو گولیاں کیوں نہیں ماری؟ انہوں نے بلوچ نکال دیے تھے، عورتیں بچے نکال دیے تھے پہلے ہی۔ اگر انہوں نے فوج جو کہتی ہے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ وہ شناختی کارڈ دیکھ کے بندے مار دیتے ہیں، حالانکہ میں جب تک کچھ ویریفائی نہ کروں، میں اب فوج کی کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے صرف شناختی کارڈ دیکھ کے بندے مارنے ہوتے تو پہلے کیوں نہیں مار دیے؟ فوج تو پہنچی نہیں پہلے 2 3 4 گھنٹے، وہ فوراً روکتے، ایک ایک بوگی میں جاتے، سب کو مارتے، ان کو کیا لگنا تھا؟ ٹرین اڑا دیتے بم دھماکے سے۔ پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ان کے سپانسر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، تمام کے تمام سافٹ ٹارگٹس کے اوپر ہو رہے ہیں۔ آپ ٹرین پکڑ لیں، عورتوں کو، بچوں کو، مسافروں کو پکڑ لیں، یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان آرمی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی پولیس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی فرنٹیئر کور یا رینجرز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ جناب مار کھائے جا رہے ہیں، تو میں مانتا کہ ہاں یار آپ کی بات صحیح ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حملے بزدل ماسٹرز کے حملے ہیں، اور وہ بزدلوں کو ہم بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو اب آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی۔ انڈیا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، پرائم منسٹر ٹروڈو تھے، انہوں نے سپتمبر 2023 میں کس کی شان میں تقریر کی تھی کہ جناب ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ہردیپ سنگھ نجار کے قاتل جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے پورا ڈائریکٹ بغیر کسی ڈپلومیٹک پروٹوکول کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہیں قاتل۔ اب انڈیا کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا۔ کون سی دہشت گردی ہوئی؟ آپ خالستانی والے وہاں پہ پردرشن کریں گے، خالستانی وہاں پہ اٹیکس کریں گے تو اس کی ذمہ داری بھارت پہ آئے گی۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی والے سکول میں حملہ کریں گے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری لیں گے، تو اس کا مطلب ہے پورا طالبان غلط ہے۔ ایک منٹ مجھے، ہردیپ سنگھ نجار کا قاتل کون تھا یہ بتا دو۔ چلو قاتل کون تھا؟ چلو آپ ہی سے سن لیتا ہوں، کون تھا قاتل؟ چلیے آپ یہ بتائیے، آپ کو اگر اتنا پتہ ہے آپ بتائیے قاتل کون ہے۔ اب کوئی آ کے ہمیں ایک میری بات تو سن لیجیے نا، اب بیٹھ کے میں بتاؤں گا وداؤٹ پروف یہ نا میں اس کا قاتل میں ہوں یا اس کا سکول کے قاتل آپ، بام بلس آپ نے کے، تو کہنے کی باتیں ہیں نا۔ دیکھیے جتنے بھی ہوئے، جتنے بھی اٹیکس ہوئے، ان میں پروف دکھائیے نا، اس میں پروف دکھائیے نا۔ دیکھیے آپ پھر آپ کو بھی جو ہے پوری دنیا نے سیکنڈ رینک پہ ٹیررسٹ کنٹری بولا ہے، ٹیررزم کا ہب بتایا ہے، سیکنڈ رینک پہ آپ بھی ہے پاکستان، ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں اور بھائی سیکنڈ نمبر پہ ٹیررسٹ نہیں بتایا، رپورٹ دوبارہ جا کے پڑھ لینا۔ اس وقت پاکستان ہے سیکنڈ موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ یہ ڈیٹا جو ہے یہ میرا نہیں ہے، گلوبل ٹیررزم انڈیکس کہہ رہی ہے کہ 2025 میں یہ ڈیٹا جو انہوں نے جاری کیا، سیکنڈ موسٹ افیکٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ۔ دوستوں پاکستان میں ایک کے بعد ایک بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی ٹرین ہائی جیک کا مسئلہ ختم ہوا ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں جگہ جگہ بم پھٹنے شروع ہو چکے ہیں، اور ان سب کا ملبہ پاکستان نے بھارت اور افغانستان پر ڈال دیا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت۔